खुशामदीद करते हैं एक नई किस्त इम्पैक्ट टुडे की। हम हैं मार्क और विक्टोरिया बॉलिंग, खुदा के कलाम के मुबश्शिर और उस्ताद। आज हम खुदा के कलाम में से पुरजोश उसकी बातों को, कलाम को सीखेंगे। तो तैयार हो जाएं, अपनी बाइबल लें, पेन लें और नोटबुक लें, कॉपी लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि खुदा का कलाम आज आप में बीजने वाला है और ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और मैं आपको दावत देना चाहती हूँ कि हमारी वेबसाइट पर जाएं @globalimpactministries.com पर। जब आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, होम पेज पर आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वो आपको सीधा हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ लेकर जाएगा और आप तमाम एक साथ देख सकते हैं जो हमने अब तक रिकॉर्ड की हैं इस शो के लिए, इम्पैक्ट टुडे। और एक और लिंक है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप पॉडकास्ट की तरफ जा सकते हैं। और जब आप इसे सुनते रहेंगे तो ये आपको नेक साथ से कहा करता रहेगा। और हमारी वेबसाइट के ज़रिए से आप हमारे साथ पार्टनर्स बन सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आप हमें दुआ की दरख्वास्तें भी भेज सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर देखें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमेशा के फैसले और इनाम के बारे में। लेकिन इससे पहले ये हम करें, मार्क हमारे साथ कुछ बांटने वाले हैं, एक ज़बरदस्त गवाही। हालेलुया। हम अभी एशिया में थे और हम एक मीटिंग में थे और वहाँ एक जवान लड़का हमारे पास आया और उसका नाम मैथ्यू था। और वो हमें देखकर बहुत खुश था क्योंकि वो खुदा की कुदरत से शिफा पा चुका था। हाँ, ये हुआ कि जब हम जुलाई 2021 में जब हम पाकिस्तान में थे, हम एक मीटिंग में थे और वहाँ उसका बाप मौजूद था और उसने हमें कॉल करके कहा आपको मेरे बेटे के लिए दुआ करनी चाहिए। इससे 8 या 9 हफ्ते पहले इस लड़के को एक और पुरअसरार बीमारी हो गई थी। वो एक गेमिंग वेबसाइट पर ऑनलाइन था जब अचानक उस पर दबाव आ गया और वो धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब होता चला गया। यहाँ तक कि हमने इसे 3 दिन पहले फ़ोन पर बात की थी। वो बिस्तर पर था। मुझे लगता है कि वो डॉक्टर के पास भी गए थे। डॉक्टर को समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है और वो इतना कमज़ोर था कि वो चल भी नहीं सकता था। उसने मुझे बताया कि वो सही। कागज़ और चाय का कप भी नहीं पकड़ सकता। हाँ, क्योंकि उसका जिस्म कमज़ोर था। हाँ, इसलिए हमने फ़ोन पर यीशु के नाम में उसके लिए दुआ की। विक्टोरिया ने उसके बाप से भी कहा अब तुम उस शैतान को हुक्म दो कि वो तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी से निकल जाए। और जब हमने उसके बाद दुआ की और हम घर आए और उसने मुझे मैसेज किया और कहा मेहरबानी से मेरे बेटे के लिए दुआ करते रहें, वो बदतरीन है। हाँ, और मैं सोचा, क्योंकि पहले हमने दुआ की थी, सही। हमने ईमान से दुआ की थी, तुम अपने बाप के होते नाते शैतान को हुक्म दो कि वो चले जाए। मेरे बेटे पर से हाथ उठा यीशु के नाम में। उन्होंने ऐसा किया आमीन, और वो लड़का शिफा पा गया। आमीन। आमीन। अब वो मुबशर बनना चाहता है। हाँ, हालेलुया। हाँ, हालेलुया। यहाँ एक सबक है, इसलिए हम ये प्रोग्राम रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मुबशर की दुआ करने का इंतज़ार करते हैं और आपको खुद दुआ करना सीखना चाहिए। इसलिए हम तालीम देते हैं ताकि आप ईमान में कायम हो जाएं। खुदा आपकी दुआओं को सुनता है और उनका आपकी जवाब दुआओं को। देता है। हाँ, आमीन। आमीन। जब आप शैतान को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हुक्म देते हो तो वो आपका कहा तमजीद हो। मानता है। हालेलुया। जैसा कि विक्टोरिया ने कहा, आज हम ख़ास तौर पर मसीह के अदालती तख्त के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ एक बात है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक से ज़्यादा फैसले आने वाले हैं और हम अबदी फैसलों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब लोग खुदा के सामने खड़े होंगे और अपनी ज़िंदगी का हिसाब देंगे, हकीकत में मेरे नज़दीक जो मैंने कलाम में देखा है, इंसानियत के मुतल्लिक 3 बड़े अबदी फैसले हैं। मसीह का अदालती ख़त, गैर कौमों का फ़ैसला और अजीम सफ़ेद तख्त का फ़ैसला। आज हम मसीह के अदालती ख़त के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मसीह यीशु में हैं, जब आप खुदावन के सामने अपनी ज़िंदगी का हिसाब देने के लिए खड़े होंगे और आप ज़रूर खड़े होंगे, तो ये फ़ैसला इस बात का नहीं होगा कि आप जन्नत में जाते हैं
یا جہنم میں۔ صحیح۔ یہ فیصلہ آپ کے ابدی انعامات کا تعین کرنے کے لیے ہوگا۔ تو جو کوئی بھی خود کو مسیح کے انصاف کی کرسی پر پائے گا، جس انصاف کی ہم بات کر رہے ہیں، جو بھی وہاں پر پایا جائے گا وہ جنت میں جا رہا ہوگا۔ آمین۔ اور حقیقت میں اگر آپ اس بات پر غور کریں، اگر آپ نے ہمارے پچھلے اقساط دیکھے ہیں یا سنے ہیں، تو بہت سے لوگ اس عدالتی تخت پر ہوں گے، وہ پہلے سے ہی جنت میں جا چکے صحیح، ہوں گے، یہ سچ ہے۔ کیونکہ مسیح کا عدالتی خط خداوند کے آنے کے بعد ہوتا ہے۔ آمین۔ اسی وقت اس کا انعام آتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے تو اپنا انعام ساتھ لاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے اس کے لوگ زندہ کیے جا چکے ہوتے ہیں، یا جو زندہ ہوتے ہیں اور باقی رہتے ہیں وہ ایک لمحے میں بدل دیے جاتے ہیں، آنکھ کے جھپکنے میں ہمارے جسم تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم خداوند کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں مسیح کے عدالتی خط پر۔ کوئی بھی شخص اپنے پرانے جسم کے ساتھ خداوند کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، وہ اپنے زندہ کیے گئے جلالی جسم کے ساتھ سامنے کھڑے ہوں گے۔ صرف یہ بات ہی آپ کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ اگر آپ اس عدالتی خط پر ہیں تو آپ وہاں جہنم کے لیے مجرم قرار نہیں دیے جا رہے۔ آمین۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، جو مسیح کے عدالتی خط پر کھڑا ہوتا ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، وہ زندہ کیے گئے جلالی جسم کے ساتھ دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اطمینان کے لیے آئیے چند آیت کلام دیکھتے ہیں جو مسیح پر ایمان لانے والوں کے متعلق ہیں۔ یوحنا 3:16 آیت۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے دنیا میں بھیجا کہ وہ نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کا نام پر ایمان نہیں لایا۔ اب غور کریں، آخری آیت دوبارہ بولیے گا۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پہ سزا کا حکم نہیں، آمین۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اب مجھے یہاں ایک بات کہنے دیں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ یہاں جو لفظ ایمان لاتا ہے، ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن یہاں ایمان کا مطلب صرف ذہنی تسلیم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس کہہ دیا جائے میں مانتا ہوں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ کوئی بڑی بات نہیں۔ ایمان کا لفظ دو سے مل کر بنا ہے، جن کا مطلب ہوتا ہے ہونا۔ پہلا حصہ دوسرا حصہ دو الفاظ سے ہے، مطلب ہے موجود ہونا یا جینا، جینا، اور دوسرے حصے کا مطلب ہے کہ مطابق۔ تو اصل میں یہ لفظ مل کر یہ مطلب دیتا ہے کہ مطابق جینا، مطابق جینا، مطابق وجود رکھنا۔ دوسرے لفظ میں آپ کسی پر اتنا گہرا یقین رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے جینے کے طریقے کو بدل دیتا ہے۔ یہ حقیقی بائبل کا ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ صرف یہ نہیں کہتے کہ میں خدا کے بیٹے پر یقین رکھتا ہوں اور پھر گناہ میں جیتے رہیں۔ یہ صحیح۔ اس طرح کام نہیں کرتا۔ جب آپ زندہ خدا کے بیٹے پر واقعی ایمان لاتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آپ سب کچھ دیتے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کو متاثر کرتا ہے، یہ آپ کے وجود کے ہر حصے کو متاثر کرتا ہے۔ یہیں پر وہ اس بات کا گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس نے ابھی پڑھ دیا۔ اب میں یوحنا باب 5 آیت 24 پڑھتا ہوں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو میرا کلام سنتا ہے اور میرے بھیجنے والے پر یقین رکھتا ہے، اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کیا آپ نے یہ سنا؟ اگر آپ اس کا کلام سنتے ہیں اور یقین کرتے ہیں اس کے بھیجنے والے پر، تو آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ یہاں بہتر الفاظ مذمت ہے، تو پرانا کنگ جیمز اسے اس طرح کہتا ہے، جو میری بات سنتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے، جس نے مجھے بھیجا، اس کے پاس ابدی زندگی ہے اور وہ مذمت میں نہیں آئے گا بلکہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکا ہے۔ ہالے لویا۔ اس لیے اطمینان رکھیں،
کلام کی ایک اور آیت رومیو باب 8 آیت 1۔ بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے یسوع مسیح میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ آمین۔ تو اگر آپ مسیح میں ہیں اور مسیح کی پیروی کر رہے ہیں تو آپ کو جہنم کی مذمت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آمین۔ آپ کے پاس اسی وقت ابدی زندگی ہے۔ آمین۔ ہاں، آمین۔ اب آئیے مسیح کے عدالتی خط کے بارے میں کم از کم ایک، شاید 2 یا 3 آیتیں دیکھتے ہیں۔ رومیو باب 14۔ مگر تو اپنے بھائی پر کس لیے الزام لگاتا ہے، یا تو بھی کس لیے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے؟ ہم تو سب خدا کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ مجھے اپنے حیات کی قسم ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی، پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ آمین۔ اب غور کریں، یہاں واضح طور پر کہا گیا ہے ہم سب ہر ایک خداوند کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہم اقرار کریں گے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، کہ یسوع خداوند ہے، اور پھر ہم سب اپنی زندگی کے حساب دیں گے۔ اب کیا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں، آپ جانتے ہیں جب آپ ٹیکس کی بھرپائی کرتے ہیں، آپ اکاؤنٹ دیتے ہیں، آپ کا خزانچی ہوتا ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے، اور ہوتا کیا کہ آپ وہاں پر جاتے ہیں، آپ کی ساری آمدنی اور اخراجات، ایک سال کے اخراجات کو سارا بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے اپنا پیسہ کہاں لگایا۔ یہ صحیح ہے۔ آمین۔ اب مجھے یہ بات سیدھی طرح پسند ہے۔ آپ اپنی زندگی کی 4 چیزوں کا حساب دیں گے۔ پہلا، آپ کا وقت۔ نمبر 2، آپ کی صلاحیت۔ نمبر 3، آپ کا مال۔ اور نمبر 4، آپ کی زبان، اور جو کچھ آپ کے منہ سے نکلتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر اس پر تعلیم دے سکتے ہیں اور ان سب نکات کے لیے کلام مقدس سے دلیل کر سکتے ہیں۔ آپ کا وقت، آپ کا ہنر، آپ کا خزانہ اور آپ کی زبان۔ ہاں، یہ 4 چیزیں خداوند کا شکر ہو۔ اب دوسرا کرنتیوں باب 5 آیت 9، اسے میں پڑھتا ہوں۔ یوں لکھا ہے، اس لیے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ چاہے ہم وطن میں ہوں یا جلا وطن میں، ہم اسے خوش کریں، کیونکہ ضروری ہے کہ ہم سب مسیح کے تخت عدالت کے سامنے حاضر ہوں، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے جسم کے ذریعے کیے ہوں، چاہے اچھے ہوں یا برے۔ پس خداوند کے خوف کو جان کر ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں، اور خدا پر ہمارا حال ظاہر ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمہارے دلوں پر بھی ظاہر ہو چکا ہوگا۔ یہ سب سے حیرت انگیز ہے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خدا میرے دل کو جانتا ہے، لیکن وہ ہمیں انعام دینا چاہتا ہے ہمارے کام کے مطابق۔ یہ صحیح ہے۔ ہم جنت میں نہیں جائیں گے ہمارے کام کی بنیاد پر، صحیح۔ ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم مسیح میں ہیں اور اس نے وہ کام کیا۔ ہاں، لیکن انعام جو ہم وصول کریں گے اس کے برابر ہوگا جو ہم نے کام کیے ہوں گے جسم میں رہتے ہوئے، اچھا یا برا۔ آمین۔ یہ تو صحیح ہے۔ اسی سوچ میں ہوتے ہوئے ہم اچھے کام کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر غور کریں، ایک ترجمہ اسے ایسے کہتا ہے، اپنی خوفناک ذمہ داری کو جانتے ہوئے ہم دوسروں کو رضامند کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اس لیے انعام کا ایک حصہ سیدھی طرح اسے جڑا ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کس طرح دوسروں کی نجات پانے اور دوبارہ پیدا ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم دوسروں کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، اچھا کام کریں۔ ہاں، یہ صحیح تم ہے۔ جانتے ہو۔ آمین۔ آمین۔ خدا ان کا شکر ہو۔ یہ واقعی بہت طاقتور کلام ہے، لیکن مسیح کے عدالتی تخت کے بارے میں سب سے تفصیلی کلام پہلا کرنتین 3 آیت 11 سے 15 میں ملتا ہے۔ یہ بہت طاقتور ہے۔ پہلا کرنتھیو 3 باب 11 آیت، کیونکہ سو اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح کوئی دوسرا رکھ نہیں سکتا، اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھر یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا رد رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن
आग के साथ ज़ाहिर होगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ ज़ाहिर होगा वो उसका काम बता देगा, और वो आग खुद एक का काम आजमा कर कहेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। आमीन। आमीन। तो ये यहाँ मसीह के अदालती तख्त पर क्या कह रहा है? जब आप और मैं वहाँ खड़े हाँ। होंगे, अगर आप वहाँ हैं तो यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी की बुनियाद बन चुका है। आपने उसे अपना ज़ाती खुदावन और निजात देने वाला मान लिया है, और इसलिए वो आपकी ज़िंदगी, आपके काम और आपकी खिदमत की बुनियाद बन गया है। लेकिन फिर आपको रास्तबाज होने के नाते अपने जिस्म किए गए हर काम का हिसाब देना होगा। फिर से आपका वक्त, आपकी सलाहियत, आपका माल, आपकी ज़ुबान, ये 4 चीज़ें। और असल में इन सब के पीछे जो नीयत होती है वो ये है कि सिर्फ अच्छा काम करना काफ़ी नहीं है। जो कुछ आप करते हैं उसमें मोहब्बत की नीयत होनी चाहिए। ठीक है? कोई शख्स किताब लिख सकता है और उसकी नीयत बुरी हो सकती है, वो सिर्फ बहुत पैसा कमाना चाहता है। दूसरा शख्स किताब लिख सकता है, उसकी नीयत ये होती है कि मैं लोगों को इस किताब के मवाद से बरकत देना चाहता हूँ। क्या आप फ़र्क देख रहे हैं? और दोनों ने एक ही इंजाम दिया, लेकिन एक की नीयत पाक है और दूसरे की खुदगर्ज है। ठीक है? और इसीलिए खुदा मेरे दिल को जानता है। यहाँ पर खुदा है। बिल्कुल। यहाँ एक दिलचस्प बात है जिस पर सोचा जा सकता है। ये बात हाल ही में मुझ पे वाज़ह हुई। मैंने बताया था कि 3 अब्दी फ़ैसले हैं। मसीह का अब्दी तख्त है या मुज़म्मत का फ़ैसला नहीं है। ये इनामात का जायज़ा लेने का फ़ैसला है। फिर गैर कौमों का फ़ैसला है जो ये देखता है कि लोग बादशाही में दाखिल हो रहे हैं या नहीं। ये वो लोग हैं जो मुसीबत के दौर में ज़िंदा थे। मैं इस पर मज़ीद तफसील नहीं देना चाह रहा। फिर अजीम सफ़ेद तख्त का फ़ैसला है। ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु को रद्द किया, और ये मुज़म्मत का फ़ैसला है। लेकिन जो बात तीनों फ़ैसलों में बहुत दिलचस्प है, अगर आप इसका मुताला करें तो एक चीज़ जो परखी जाती है वो कम है तीनों में। और जब यीशु यूहन्ना पर जज़ीरा पतमूस पर ज़ाहिर होता है और 7 कलीसियों के मुताबिक होता है, हर कलीसिया से बात करते हुए अपनी पहचान बताने के बाद उसके मुंह से पहली बात निकलती है, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। इसलिए आपके काम मेरे दोस्त बहुत अहमियत रखते हैं। आमीन। खुदावन यीशु मसीह पर ईमान सबसे बड़ा अहमियत रखता है। ये तय करता है कि आप जन्नत में जाएं या जहन्नुम में। लेकिन इसके बाद आपके काम खुदावन के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। आमीन। और यहाँ मसीह के अदालती तख्त पर, जैसा कि उसने पहला कुरिन्थियन 3 में पढ़कर सुनाया, यीशु मसीह बुनियाद है, और फिर उस बुनियाद पर तामीर करने वाले 2 तरीके हैं। आप रास्तबाज होने के नाते इस बुनियाद पर सोना, चांदी और कीमती पत्थरों से ये वो तामीर कर कुछ भी सकते होगा हैं। जो आप करते हैं, जो खुदा की दुनिया में रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारें और ख़ास नीयत के साथ अच्छा काम करें। आमीन। ऐसे काम जो देर पा कीमत रखते हैं। लेकिन फिर लकड़ी, घास और भूसे भी होते हैं, और ये वो अमल हैं जो हमारे साथ तो होंगे मगर इनका कोई अजर नहीं होगा। दिल के गलत इरादे के साथ, गलत वजूहात के अब्दियत साथ, से जुड़े नहीं हुए। क्योंकि मैं कम इस्तेमाल करती हूँ, आप जानते हैं। चीज़ें जो हमारे पास हाँ, सारी हैं हमारी ज़िंदगियों में, लेकिन वो गिनती में नहीं आती। वो गिनती में नहीं वो आती। जल जाती हैं और गायब हो जाती हैं, जिनको हम हमेशा के लिए अपने साथ नहीं लेकर जा सकते, लेकिन उसका कोई इनाम नहीं उनके लिए। हाँ, कलाम कहता है अगर आपकी ज़िंदगी की वो चीज़ें आग से जल जाती हैं तो खुदा की आग हमारे तमाम कामों को, हमारी तमाम खिदमतों को परखे कि क्वायर में गाना, किताब लिखना, अपनी बीवी के साथ सलूक, ये गरीबों वो को खाना गरीबों खिलाना, को खाना खिलाना, कलीसिया जाना, अपने पड़ोसी के साथ रवैया, हर छोटी बात आग से परखी जाएगी।
जो कुछ आग में कायम रहता है उसका मतलब है कि वो पाक दिल के साथ रूह की रहनुमाई में किया गया था, वो कायम रहेगा और आपको उसके मुताबिक मिलेगा। जो कुछ आग में जल जाता है वो आपको नुकसान का सबब बनेगा, लेकिन अगर आप रास्तबाज हैं तो आप खुद आप बच जाएंगे। बचाए जाएंगे, लेकिन आप अब्दियत में नुकसान के साथ दाखिल होंगे। आप ये नहीं चाहते। आमीन। आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी तारीफ करे, आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको सराहे, आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे रिकॉर्ड के साथ अब्दियत में दाखिल हों। और चाहे आप जो कोई भी हो, इस वक्त ज़िंदगी के मोड़ पर भी हों, आप तब्दीली ला सकते हैं। इसी वक्त आप आगे बढ़ सकते हैं। यीशु ने ये कहा, पहले वाले आखिरी होंगे और आखिरी वाले पहले होंगे। हो सकता है आपने 80 साल खुद कर ज़िंदगी गुजारी हो और आपके पास सिर्फ 5 साल बाकी हैं और आप उन्हें बेहतरीन तरीके से गुजार दें और पूरे दिल से खुदावंद की खिदमत करें आपको उसका अजर उन मिलेगा। 5 सालों के लिए। हाँ, और खुदावंद आपकी बहुत तारीफ करेंगे और सराहेंगे। आमीन। लेकिन आपको अभी तब्दीली करनी होगी। अभी। आमीन। हाँ, अभी इसी वक्त। मैं इस पर मसा महसूस करता हूँ। कुछ लोग हैं, हत्ता के रास्तबाज भी, आप अपनी ज़िंदगी ज़ाया और सोचते हैं अब क्या फ़ायदा। नहीं, अभी तब्दीली लाएं, तब्दीली लाएं, इसी वक्त तब्दीली लाएं और खुदावंद इसे देखेंगे। वो उस तरह नहीं देखता जिस तरह इंसान देखता है। वो आपको इनाम देगा और आप बरकत पाएंगे और आप खुश होंगे और आप खुशी से भर जाएंगे और आपको बहुत सराहा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। मेरे पीछे कहें अपने पूरे दिल से, अगर आपने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, मैं तेरे नाम में तेरे पास मैं आता तेरे हूँ, नाम में तेरे पास आती मुझे हूँ। बचाइए, मुझे मैं बचाइए। अपने गुनाहों से इकरार करता हूँ मैं अपने गुनाहों से और करार अपना सारा करती हूँ ईमान आप पर रखता और मैं हूँ अपना सारा ईमान जो तुझ आपने में मेरे रखती लिए हूँ, किया जो आपने मेरे लिए जब किया, तू सलीब पर मरा जब तू सलीब पर और अब मरा दोबारा जी उठे। और अब दोबारा जी मेरी उठे। निजात के लिए शुक्रिया। मेरी निजात के लिए शुक्रिया। आप खुदा के बेटे हैं आप खुदा के और आप बेटे हैं। मेरे खुदावंद हैं, आप मेरे खुदावंद मेरे हैं, बचाने वाले। मेरे बचाने वाले। आमीन। आमीन। हालेलुया। अगर आपने दुआ पूरे दिल से की और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, आपके गुनाह धुलकर साफ हो चुके हैं और अब आप खुदा के बेटे हैं, और हम आपको दावत देते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और किसी को बताइए कि खुदा ने आपके लिए क्या किया है। खुदावंद बरकत दे, हम आपसे प्यार करते हैं। For the last 3 years, this child has been conversing every day through every 1 hour. When it took I could think work by it took and quit pinya by just kabija bit You could identify through the injuries here. These are all wounds from falling constant. I couldn't them jelly dandy I could think like you could quit pinya could lad I couldn't be pinya back you could bend and I could do. This is even up to last Sunday. It has been continuing. Only the thing is stopped on Monday. Throughout the day, all the days, Yeah. you could see. Wow. Wow. I could yum dog dan you could dan ben you am dog ben they could be by could be here to do man. Every point of her joint, you could see there is a lot of wound. And woman you guys were ben be quite you can I came to la ba go They I have could be sold, them. they have sold a lot of cows But you know can't could don't get down good. to follow up the treatment. Well I could don't get down in. But all these cows have been sold for nothing. Kupi jani da kulun wana kar ko biya kulun je ji ba kun yana kin ne da yare dai kun ma je ji ga ba jan. But from Monday up to today is Thursday and tomorrow will be Friday when the child has been free. Hallelujah. Hallelujah. This is beautiful. God is good. Amen. Amen. Jesus is wonderful. It pays to serve Jesus. Hallelujah. आज हम आपके साथ बांटेंगे जबरदस्त किस्म की गवाहियाँ जो आपके ईमान को बढ़ाएंगी। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने मरकज़ 11 बाब उसकी 23 आयत में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई भी इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा लग, जो अपने दिल में शक नहीं करता बल्कि यकीन करता है कि जो कुछ वो कहता है वो हो जाएगा, उससे वही मिलेगा जो वो कहता है। खैर, हम इसके बारे में तुलसा की सड़कों पर सिखा रहे थे और वहाँ एक आदमी सुन रहा था और उसने जोर देते हुए सुना, मैं पत्थर से बात कर रहा हूँ, मैं मसले से बात कर रहा हूँ।
اور اس نے چند دنوں تک اسے عملی طور پر آزمانا شروع کیا. اور پھر ایک دن اس کے تھوڑی دیر بعد، جیسے کہ ایک اتوار کو تھا، ہم نے منگلوار کو خدمت کی. اگلا ہی اتوار کو اس نے اپنی ٹانگ میں درد محسوس کیا اور وہ بولا یہ کیا ہے، اور اس نے اسے اٹھایا اور بولا ارے نہیں، مکڑی کا ڈنگ. وہ پہلے بھی کئی بار یہ سب کچھ کر چکا ہے، یہ ایک براؤن ریکلوس کا کاٹنا ہے. اس نے کہا اوہ ٹھیک ہے، اب شروع، مجھے ہاسپٹل جانا ہوگا، مجھے علاج کروانا ہوگا، مجھے اسپوم سالٹ لینا ہوگا، اور یہ کم سے کم 3 یا 4 ہفتے کا عمل ہوگا. لیکن اس نے کہا ایک منٹ رک جاؤ، مجھے اسے برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس نے نیچے دیکھا اور اس نے کہا تم مجھے اب اور پریشان نہیں کرو گے، تم یسوع کے نام میں شفا پا چکے ہو یا اس طرح کا کچھ. اس نے مسئلے سے بات کی. اگلا منگلوار اس نے اس بات کو بھول دیا اور اگلا ہی منگلوار اس کی ٹانگ میں خارش ہو رہی تھی. ایسا لگا کہ یہ کیا ہے، اور اسے یاد آیا براؤن ریسکیو نے کاٹا اور اس نے اپنی ٹانگ کے اوپر، اور وہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی. سب عجیب رنگ اور یہ سب ختم ہو گیا. یہ خدا کی طاقت سے شفا پا گیا. وہ اتنا خوش تھا اور اس نے کہا کہ علاج کے ساتھ اس میں 3 یا 4 ہفتے لگ سکتے ہیں، اس کے بجائے 2 دن. ہاللیلویا. آمین.